નમસ્કાર મિત્રો, આપ સૌનું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુઅલ ચેનલમાં। આજે આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું તલાટી પરીક્ષા અંગેના મહત્વના ન્યૂઝ। આજનો સરખતો પ્રશ્ન છે કે તલાટીની એક્ઝામ ક્યારે લેવાશે। અત્યાર સુધી ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે સર તલાટીની અને ક્લાર્કની એક્ઝામ ક્યારે લેવાશે, બિન સચિવાલયની એક્ઝામની ડેટ વિશે આપ જણાવો। તો આજે मैं तेना जवाब रूपे आ वीडियो बनाव्यो छे। तो आपने एक रिक्वेस्ट है कि अंत सुधी जोजो, एटले कि आपना जे कंई पण मूंझवता प्रश्नों छे ते अंगेनी पूरेपूरी जानकारी मळी जाए। हवे आपणे जोईए कि परीक्षा माटे आम तो जोईए तो घणुं बधुं मोडुं थई गयुं छे अने सौथी मोटुं कारण ए छे कि सरकारे फक्त 17मी लोकसभानी 2019 चूंटणी तरफ ध्यान केंद्रित कर्युं छे अने पोलीसनी एक्जामनी पण कार्यवाही थई रही छे। ते उपरांत आपणे जोईए कि घणी बधी एक्जाम जे पूर्ण थई छे तेनुं मेरिट लिस्ट पण आवी गयेलुं छे अने तेमनी वेरिफिकेशननी प्रक्रिया पण चालू छे अने तेनी साथे साथे ते प्रक्रिया पूर्ण थाय एटले जिल्ला पसंदगीनी प्रक्रिया पण चालू छे। आम विविध प्रकारना जुदा जुदा कारणों छे अने ए माटे आपनी तलाटीनी एक्जाम अत्यार सुधी लेवाई शकी नथी। अने अन्य एक मोटुं कारण आपणे जाणीए तो ते मोटुं कारण छे अनामतनुं। केंद्र सरकारे अने राज्य सरकारे ज्यारे सवर्णो माटे 10% अनामत लागू करी छे ए पण एक मोटुं कारण होई शके छे। अने आनी साथे साथे बिन सचिवालय क्लार्क, वनरक्षक, जीपीएससी पण घणी परीक्षाओने तात्कालिक धोरणे स्थगित करी देवामां आवी छे। अने हवे आपणे तलाटीनी परीक्षानी जो वात करीए तो एक्जाम डेट पण आवी नथी। एवा संजोगोमां ज्यारे 10% अनामतनो मुद्दो लागू पड़ता हवे परीक्षा लेनार तंत्र माटे वधु एक मुद्दो ऊभो थयो छे, जे बिन अनामत वर्ग माटे वय मर्यादामां छूटछाट आपवामां आवी छे। एटले के जे अरजीओ पहला मंगाववामां आवी हती ते वखते जे युवाओनी के जे केन्डिडेटनी वय मर्यादा पूरी थई गई हती हवे तेमने पण लाभ मळी शके तेम छे। एटले तेवा युवानो माटे के तेवा उमेदवारो माटे शुं करवुं ते एक तंत्र माटे मोटो प्रश्न छे। ते माटे बोर्ड द्वारा पंचायत विभाग पासे मार्गदर्शन मांगवामां आव्युं छे। आप स्क्रीन पर जोई शको छो ते अंगेनुं मार्गदर्शन मांगवामां आव्युं छे बोर्ड द्वारा पंचायत विभाग पासे। अने वय मर्यादामां छूटछाट अने 10% आर्थिक अनामत लागू पड़ी होवाथी परीक्षा लेवानी तात्कालिक धोरणे अटकी पड़ेली छे। एटले हवे आपणे विचारीए तो जूनी बधी अरजीओ रद्द करीने नवेसरथी अरजीओ मंगावવાનો पण विकल्प एक खुल्लो छे तेमनी पासे। ચોક્કસ नक्की नथी थयुं, हजू विकल्प तेमनी पासे खुल्लो छे एवुं एमणे एक रिपोर्टमां जणाव्युं छे। ताजेतरना ज आ सरकारना न्यूज छे अने सरकारना मार्गदर्शन प्रमाणे पंचायत सेवा पसंदगी बोर्ड अने जिल्ला समितिओ आगळनी कार्यवाही करशे तेवुं पण जणाववामां आव्युं छे। सरकारનું मार्गदर्शन हजू सुधी आ बाबते बहार आव्युं नथी स्पष्ट। अने हवे साथे साथे कारण पण ए छे के चूंटणी ताजेतरमां ज जाहेर थई गई छे एटले आचारसंहिता लागू पड़ी गई छे त्यारथी ज अने एप्रिल अने मे मां चूंटणी थवा पात्र छे। चूंटणी पहला आ लेखित परीक्षा योजी शकाय तेवा कोईपण संजोगो देखाता नथी। एटले लेखित परीक्षामां ચોક્કસ રીતે વિલંબ થવાનો જ છે। અને આપના માટે એક પોઝિટિવ બાબત આપણે જોઈએ તો જે કંઈ પણ ઉમેદવારો છે અંદાજે તે તમામ ઉમેદવારને તૈયારી માટે સારો એવો સમય મળી રહેશે। આ એક ઉમેદવારો માટે આશ્વાસન છે। હવે શક્યતાઓ એવી જોવાઈ રહી છે કે આ આચારસંહિતા પૂર્ણ થાય ત્યાર પછી એટલે કે मे અને जून 2019 में ચોક્કસ रीते आपने एक्जाम ए लेवाई शकशे तेनी पूरेपूरी खातरी छे। अने अहीं
હું આપને એક રિક્વેસ્ટ કરું છું કે તમારી પાસે મહેનત કરવાનો પૂરેપૂરો સમય છે. જો આપને હજુ સુધી સારી રીતે મહેનત ન કરી હોય પરીક્ષા લગતી, તો આપનો સમય ચોક્કસ રીતે આયોજન કરીને અભ્યાસક્રમ મુજબ આયોજન કરો તૈયારી માટે, અને યોગ્ય રીતે સારી રીતે તૈયારી કરો કે જેથી આપ પરીક્ષામાં 100% સફળતા મેળવો, તેવી આપને શુભેચ્છા. આપની એક્ઝામ તલાટીની મે-જૂન 2019માં ચોક્કસ રીતે યોજાઈ શકે છે.